प्रथमे आम गैस ऑन करी कढ़ाई बसैबा। से आम 3-4 चामच तेल पकैबा। तेल टिके गरम होला परे से आम कंचा लंका तेजपत्र पकाई टिके घांटिबा। ताहा जेतोले गरम हो सारिबो डालचीन पकाइबा, जीरा सोरिष पकाइबा। ताकू गरम होइगी फुटिबा को छाड़िबा। तो गरम हो सारे फुटी आसला। तापर आम पियाज पकाइबा। पियाज को भी तेल रे भाजीबा। अल्प लाल ही आसिला परे तेल टिके लाल ही आसिलानी। गरम हो सारे तापर कलर आसवाई बा तार तरकार स्वाद टिके भल आसवाई से आम अल्प हाफ चामच चीनी देबा। पुणी थरे भाजीबा टिके। तापर बटा हो रखा होइथिबा अदा और रसुण बटा पकाइबा। पकाई भल भाव से गोलेगिरी भाजीबा जमीती भल भाव नाली होई भाजी होई जीवो। देखो आम बहुत कम तेल दे से भाजुचे। पर बटा जाइथिबा टमाटो 2टी नहीं मु टमाटो 2टी को बाटी से पकाइबा। फिर से मसला सहित टमाटो को भी कषि नबा। से लुण देदेबा स्वाद अनुसार लुण देदेबा। पुणी थरे से मसला को कषिबा। किसी समय छाड़देव से भल भाव कषि हुई तेल जिते ऊपर को टिके बाहरी पड़ो से मरीच गुंड हलदी गुंड
ଦେଇ ତାକୁ ଗୋଳାଇ ସେଥିରେ ମସଲାରେ କଷି ନେବା। କିଛି ସମୟ କଷି ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ତାପରେ ଭାଜି ମୁଁ ରଖିଥିଲି ଆଳୁକୁ ଅଳ୍ପ ତେଲ ପକାଇ ଆଗରୁ ଭାଜିକି ରଖିଛି। ସେଇଭଳି ପୋଟଳକୁ ମଧ୍ୟ ତେଲ ପକାଇ 3-4 ଚାମଚ ତେଲ ପକାଇ ଭାଜିକି ରଖିଛି। ତାକୁ ବି ପକାଇବା। ପକାଇ ସେ ମସଲା ସହିତ ଆଳୁ ପୋଟଳ ଆଉ ସେ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଷି ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଅଧିକ ପାଣି ଦେବାନି, ଯେମିତି ଝୋଳଟା ଅଳ୍ପ ରହିବ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଆସିକି ଭଲ ଲାଗିବ। ବେଶୀ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ ପାଣି ଫାଟିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ। ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା, ତାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ